This is the man whose embrace of nationalism is blamed for all the wars in Yugoslavia today, Slobodan Milosevic. Pobedit ćemo dakle, bez obzira što se i danas kao nekad protiv Srbije udružuju njeni neprijatelji van zemlje sa onima u zemlji. Njima poručujemo da uopšte nismo plašljivi, da u svaku bitku ulazimo. Ja sam pokušao da se pitam, čekaj, ako tako idemo, šta će od otadžbine ostati? On je isforsirao i nametnuo taj pristup. Mi ćemo ga nametnuti Jugoslaviji. A što je apsurdno, u razvoju svih tih događaja kasnije, mi smo bili optuženi za nacionalizam. Mi ovdje. Da u svaku bitku ulazimo sa namerom da je dobijemo. In 1980, Marshal Tito made his final journey through communist Yugoslavia, the country he had created. For 35 years, he'd held Yugoslavia's 6 republics together with an iron hand. Any hint of nationalism from Serbs, Croats, Muslims, Macedonians or Slovenes was crushed. He called this policy brotherhood and unity. Seven years later, Yugoslavia was still united. Tito's heirs kept ethnic hatreds buried. In the Republic of Serbia, Milosevic was the right-hand man of the president, Ivan Stambolic. Yugoslavia's tragedy began when Milosevic moved against him. Uspeo sam sve zamke da zaobiđem, da izbegnem. Miloševića mi niko nije podmetnuo. Ja sam ga izabrao. The story began in Kosovo, Serbia's poorest province, bordering Albania. Iako su oni tada tražili da opet ja idem na Kosovo i drugovi su predlagali, ja sam se založio da ide Milošević na taj miting. The president sent his most trusted comrade to calm an ethnic conflict that was brewing up. The local communists, mainly ethnic Albanians, faced a challenge from a group of nationalist Serbs. Milošević isključivo razgovore vodi sa visokim privrednim funkcionerima i sa komunističkim aktivima. Znači on van komunističke maršrute ništa ne predviđa. Mi u Kosovu Polju kao nacionalisti, oni ne sme da dođe. Svaka druga osnova koja bi bila zasnovana na nacionalnoj netrpeljivosti, na širenju nacionalne mržnje, ne može biti progresivna osnova. Druže predsjedniče, ja čekam 12 godine, poznaje me Alzem Vlasi, poznaje me ovaj drugovi i u CRK me poznaje. 12 godine čekam od suda. Da je naša ocena u Centralnom komitetu Saveza komunista Srbije da mi nismo zadovoljni brzinom. Milošević je održao jedan govor u svojstvu funkcije koju je tada obavljao. On je bio predsjednik Saveza komunista Srbije. Prišao sam do Bine i rekao sam mu, druže predsjedniče, jer ja sam tad bio komunista, član partije. Rekao sam mu, druže predsjedniče, vi ste ovdje imali monolog. Mi vas zato nismo zvali. Mi želimo s vama da imamo dijalog. I on je rekao, u redu je. Kaže, može li to da bude petak? I iz mase je jedan odgovor, može, u petak u 5 sati. Može. Živjelo bratstvo i
jedinstvo naroda Jugoslavije! By agreeing to meet the nationalists, Milosevic was violating the guiding principle of Tito's Yugoslavia and in Serbia's most sensitive area. Kosovo nije jedan običan deo Srbije. Kosovo je samo srce Srbije. Čitava naša istorija je na Kosovu. Svi naši manastiri su na Kosovu. In 1389, on the field of Blackbirds, King Lazar had led the Serb army into battle to try to halt the advance of Islam. Six centuries later, Serb television recreated their heroic defeat. By then, most Serbs had left this desolate province, but extras to play the invading infidel were plentiful. For the majority of Kosovans were Muslim Albanians. The few remaining Serbs claimed they were being driven from their ancient kingdom. Stories of Albanian atrocities, no matter how wild, were readily believed in Serbia. U tim okolnostima je svaka pojava bilo koje srpske ličnosti koji bi otvoreno dao za pravo srpskom narodu na Kosovu da mora biti zaštićen, da mora biti ravnopravan, da ne mogu da se siluju devojčice, da ne mogu da se pale kuće, da ne mogu da se ruše groblja. Morao je eksplozivno da dobije. Milosevic now had the chance to exploit the Kosovo issue. He invited his most trusted advisors home. To je Milošević više manje tu ćutao, a mi smo svi galamili ostali. Jer on u stvari, koji ima najbolji pregled stvari i najveću odgovornost, on je bio, ne mogu da kažem vrlo zabrinut, ali je stvarno razmišljao o celoj situaciji. Konsultovali smo se, tako da kažem, oko toga kako on treba da govori, da li treba da govori i kako treba da govori i tako dalje. Ja sam smatrala da treba da govori konstruktivno, da pruži podršku Srbima koja im i pripada. Ta je situacija tamo bila neizdržljiva. Ljudi su bili potpuno obespravljeni. Mi nikad nismo imali u vidu da bilo ko u ovoj zemlji sme da bude diskriminisan. Down in Kosovo, the local Communist Party boss soon heard Milosevic was up to something. Milošević kishte pas dërguar një sekretar ekzekutiv, ai ka pas sekretarët ekzekutiv si njerëz për punë të dyta. Ai faktikisht disa serbëve kryesor ju ka spjegu shka duhet flasin. Jer mi nemamo vremena. Petak, ponedjeljak večer, znači mi imamo utorak, sredu, četvrtak se spremimo, samo 3 dana. Mi idemo svak na svoju stranu, da se sretnemo s ljudima, da se vidimo, da se organizujemo. Nego smo rekli, svi ovi momci koji umeju dobro da se biju, da ponesu sve što treba. Mi smo za proširenje trotoara istovarili 2 prikolice traktorske ovakvih kamenova. To smo da se proširi trotoar, to nije bilo za policiju. I to je bilo tu, ako bi, ne daj Bože, zatrebalo. Ani tha pra po shkojmë edhe po jetojmë qështu. E kemi shkua pej Prishtinës, pej Zyres Neme, në fushë Kosova, ishin mbledhën stadium do, kishin ardhë si zhurmagjia. The Kosovo party boss trailed along beside Milosevic, uncertain of what he was walking into. Da dođu ovde, drug predsjednik Milošević je dozvolio da uđu i oni. When the meeting began, Serb after Serb claimed the Albanians in Kosovo were making life impossible for them. Ja volim da živim onda gde me majka rodi. Ja volim da mi deca ostanu tu da žive, da mi posete grob i da posete devinstvo. Ja ne volim da idem u Srbiju. Ako moram da idem, ja ću da poginem, neću. Ovo je Srbija! Ja sam tada prvi put čuo tu frazu
etnički čisto. Tada je bilo Kosovo. Njihov je cilj bio etnički čisto Kosovo. Ljudi su ubijani, čak su i groblja raskopavana, paljeni manastiri, voćnjaci, polja. Počeo je egzodus Srba sa Kosova. Kohë ma s'ko për disa sene ndonë se e disha situatën i thësha që po rrejnë. Atmosfera ishte të ndosun, jo tolerante, kushdo që flitkes që ishte sa ma ekstrem ofendon të shqiptarët, fynë të shqiptarët, fiton të aplauz ma shumë. E tu reken ćemo da zaustavimo. Ili će ta reka da krene nazad, da se ljudi vrate na svoja ognjišta, ili ćemo i mi kolektivno da idemo. Mi hoćemo da živimo ovde, to nam je osnovna želja, ali na ovakav način ne, ne i ne. I sad, mi smo kobajagi počeli sastanak, ušli su ti, ali napolju se samo čuje nešto. Mi ne znamo šta se događa. A scuffle had started outside between the Serbs and the Kosovan police. Everything was going according to plan. Ovi su naši bežali, što je ohrabrilo policiju, pa ona krenula u dobar juriš. Dok su je naše doterali do kamenja. Kad su ih doterali dotle, onda ovi naši okrenu tako da nijedan nije prošao bez poklona od narodne mase. Svi su dobili po 2, 3, po 5, po šlemu, po leđima, po glavi. I onda priđemo tamo opet do Miloševića i kažemo napolje milicija tuče naš narod. I onda više nije mogo da prebaci loptu nikome. Ni da ide ovaj, ni da ide onaj. Onda on izlazi, verovatno je imao veliku tremu, uplašio se, preživljavao je strah, jer i on je isto kao i mi, tako i on znao šta je sve u igri i šta je sve na kocki. Shikoj pagës ashtu e koqiti ftyrën me shiqimin e vetë karakteristik. For Milosevic, this was the moment of decision. Ti toga borca gurali, tukli, bili žene, decu. Neprijatelj sam luka i među nama baca kameniću, a mi tučeni bili. Druže predsjedniče. Molim vas, hvala. What Milosevic said next would change everything. That night, Serb television created the Milosevic legend. Serbia saw him embrace the cause of the Serbs in Kosovo. Mi smo taj izveštaj pravili za svoje redovne emisije, mi imamo 3 kanala. I on je bio vrlo zadovoljan tim putem, zato što misli da je uradio ono što je trebao da uradi. Vi kao predsjednik, kako možete da dozvolite da se diže palica na ovaj narod? Drugarice i drugovi, mi moramo da radimo, da saslušamo sve vaše delegate. Viewers in Serbia were not shown how the Serbs had provoked the police. The Milosevic myth was born with a lie at its core. Pa on je se vratio s Kosova veoma splahiren, vrele glave, u jednom užem sastavu u kome smo o tome razgovarali, da se ovako patetično uzvikuje, otadžbina je u pitanju. Milosevic stood accused of breaching party policy. Ivan Stambolić je tu postavio pitanje zašto je Slobodan tako govorio dole. Milošević je rekao da treba da se nešto promeni. Jer vlast drže dole Šiptari. Srbi nemaju nigde u vlastima, sve su ih učistili. A osnova bile su ingerencije koje je pokrajina imala, imajući praktično status republike i sve poluge vlasti u rukama, da sprovede jedan takav, rekao bih, čist nacistički cilj. Ja sam pokušao da se pitam na tom sastanku, čekaj, ako tako idemo, šta će od otadžbine ostati?
Ja sam tada shvatio da više nisu razlike samo u metodu. Da se u stvari konstituišu dve politike prema Kosovu i dve politike prema rešavanju problema Republike i pokrajina. I mi ćemo se posle toga sve više udaljavati. The Serb president tried to avoid an open conflict with his deputy, so the number 3 in the party issued a public rebuke. Dragiša Pavlović je zatim rekao da se u posljednje vreme u javnim istupima pojavljuju pojedine ideje i pojedine ličnosti otvorenog antikomunističkog karaktera i to iza zaklona navodnog doprinosa sprovođenju zaključaka o Kosovu. Ja sam otišao kod kuće, kod Miloševića da se informišem. I njega zatiče, znači u situaciji krajnje raskomoćenosti, on se već skinuo kravatu, obukao jaknu, ide na vikend i zavalio se u fotelju, digao noge na stočić i gleda u stvari beogradski program. Šta treba da se dogodi da bismo shvatili da obarač na oružju povlače i neodmerene reči na javnoj sceni? Prema tome, taj njegov javni nastup nije bio samo nizak udarac interesima Srba na Kosovu, nego i nizak udarac reformi koja je trebala da se izvede. Kad je on završio taj tekst sa konferenciji za štampu, Milošević je ustao, vidjela se prosto jedna ovakva odlučnost u njemu i rekao je ovo u ponedeljak moramo raspraviti. Milosevic consulted his tactical advisor. He suggested attack was the best defense. Ja sam bio kategoričan. Lično sam mu predložio da Dragišu Pavlovića treba isključiti iz predsjedništva. Tome je jedna od prepreka bila jedno veoma ovako dugo prisutno birokratsko rukovodstvo u Srbiji. Bila mu je ideja privlačna, ali očigledno je da se zamislio da li ćemo uspeti, da li možemo da krenemo, jer je to ipak jedna prelomna stvar za samog predsjednika. The showdown came a few days later at a meeting of Serbia's top communists. Tu kompromisa ne može biti, jer svaki izgubljeni dan značajan produžavanja krize na Kosovu. Svako oklevanje značajan nove pritiske, nova... To oust the president's man, Milosevic canvassed every possible vote. Po më thatë, azem lutem, ndikote antarët e Komitete Qendror nga Kosova që të votojnë për propozim, një më ma këso herë ose kur. O I thash, kurse si... Mi smo otpore očekivali naročito na Kosovu od separatista. Nismo ih očekivali ovdje. Razvodnjavanje ili otezanje na sprovođenju zaključaka jeste kršenje partijske discipline, bez obzira što se nekome i nekima te reči ne sviđaju. Ja mislim da Ivan nije odoleo iskušenju liderskog prilaza i liderskog ponašanja. Razume se, to kad je se rešilo ići u politički obračun. Onda su se tražili povodi koji su odgovarali onome koji je sukob hteo i sukob vodio i forsirao. Zaista ne razumem zašto mi stavlja tu inkriminisanu reč liderstvo u krivicu. Ja taj problem nisam ni prema Dušku imao, niti prema sebi sam imao. Kad su svi završili, pozvao je CK da glasa. Formulisao pitanje o kome treba da se glasa i pre nego što su uopšte ovi snašli, CK je glasao. Ko je za predlog neka digne ruku? It was clearly an overwhelming victory for Milosevic. Hvala. He savored the moment. Ko je protiv predloga neka digne ruku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 protiv. Ono što se sećam, to je da recimo Ivan Stambolić, koji je sedao otprilike u prvom, drugom redu, kad je glasano ko je za, ko je protiv odluke, on se okrenuo da vidi u sali i onda se zapanjio da je samo 8 ljudi. To je bio stvarno debakal. Milosevic now launched Serbia on a crusade to take control of Yugoslavia. Njega je povukla ta atmosfera i dolio ulje na vatru.
Nije problem što ga je on dolio kad se radi o Srbima na Kosovu, no što je to je bio zov za sve Srbe. The bones of King Lazar, who died at the Battle of Kosovo, were paraded round Yugoslavia, inspiring the Serbs to reclaim their former glory. Zaustavit ćemo kontrarevoluciju na Kosovu i sprovešćemo promjene u političkom sistemu koje će omogućiti da Srbija ostvaruje ovlašćenja Republike na celoj svojoj teritoriji. Serbia had dominated Yugoslavia. To cut it down to size, Tito had given its two provinces, Kosovo and Vojvodina, self-government. In federal bodies, they could use their vote to gang up with the northern republics of Croatia and Slovenia against Serbia. Milosevic set out to seize these votes. He started here, as his supporters' club of Serb nationalists were brought in from Kosovo. Mi ga na vlast nismo doveli. I ovi koji nam sad prigovaraju da smo mi krivci za to, to nije tačno. Ali da smo ga učvrstili na vlasti, da smo od njega stvorili vođu, to je potpuno tačno. The nationalists, fueled by a day out with free food and drink, quickly turned local discontent into a popular revolution against the grey bureaucrats of the old regime. It took only a word from Milosevic to finish the job. To znači da sa svojih funkcija budu smenjeni svi oni članovi pokrajinskog komiteta, predsjedništva, prema kojima je opravdano, naglašavam reč, opravdano izraženo masovno i javno nepoverenje. Iako nisam izdajnik, iako sam radio po svijesti i savjesti, podnijeti ostavku. Vojvodina fell to Milosevic. The next target was the Republic of Montenegro, always closely allied with Serbia. The old president could do nothing. One more Milosevic man was installed. Možda će se i praviti da nijesu čuli naše zvižduke kao što se prave da ne znaju šta je uzrok našem nezadovoljstvu. Ovaj miting je organizovao i izveo narod. Narod na njemu odlučuje i treba da odluči. By the beginning of 1989, Milosevic controlled half of Yugoslavia. But here, in Kosovo, the Albanians were in a majority, and they hit back. The miners led a general strike, demanding that their man be returned to power. Najveća podrška za to jeste ako ostanete ovako ujedinjeni, spratimljeni iz redova sviju naroda i narodnosti. Men gjes kisha baz 2 orë gjumë për rreth telefoni për lajmërohet Miloševiqi për Beogradit. Ashtu, me një fjallor edhe kërcnus, edhe shifej se ishte i shqetsum, dukshëm i shqetsum. Ishin në rrezik 1300 njerëzi edhe mendojke se po i prishet skenari. I përsërit e kërcnimet se dikush duhet përgjegje, dikush duhet shkoj përgjegjësi. To help Milosevic make good his threat, the Kosovo Serbs arrived in Belgrade. As they mobilized outside the federal parliament, he asked the Yugoslav State Council to grant him emergency powers in Kosovo. Milošević jako insistirao da predsjedništvo partije zaključi da će svi oni koji su krivi za događaje na Kosovu odgovarati. On je dejal, Srbi imamo pravico braniti svoj interes. Ni pomembno, ali bomo ta interes, ta cilj dosegli po ustavni ali neustavni poti. The Slovene leader saw what this could do to the rest of Yugoslavia. Po vzoru tega, kar se je zgodilo na Kosovu, je bil seveda, bi rekel, zelo pragmatičen razlog obnačelnih, da smo se temu uprli. Milan Kučan walked out of the meeting and went straight home to Slovenia.
That evening, he spoke to his people. Počutimo, da se v Starem trgu ne brani le pravica tamkajšnjih rudarjev, ne le pravica albanske narodnosti in avtonomnosti Kosova, ampak se brani avnojska Jugoslavija in enakopraven položaj vsake, tudi Slovenske republike in naroda v njej. To je naše ljude najviše iritiralo i doživjeli su na neki način to kao, da kažem sada uslovno, slovenačku izdaju. The TV chief watched the feed from Slovenia and knew what to do. U tom stavu je bio moje razmišljanje da mi ne treba da to sakrijemo od naroda šta se tamo govori u drugoj republici. He made sure Serbia got the message. Milan Kučan je bio još provokativniji, u stvari odbranom separatizma na Kosovu, branjenje separatizam u Sloveniji. The broadcast brought the people of Belgrade onto the streets. Ja sam u toku noći obaviješten od organa državne bezbjednosti da je počeo protestni miting u Studentskom gradu, da taj miting narasta, da taj miting seli iz Studentskog grada. The next day, at first light, before the final decision was taken on Kosovo, local Serb workers were given the day off and marched into town. Milosevic's colleagues phoned him when the throng reached the parliament. Onda su nastavili da traže da se nanovo govori. Sloba, 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 sloba. A Slobodan Milošević je u to vreme, kao i sada, bio kao svetac. I on kaže, održite to, ja sam na sjednici preštima, važna je sjednica, kaže, baš ono što se dogodilo u Cankarovom domu i tako dalje, mi raspravljamo ovdje. With half of Belgrade baying for law and order in Kosovo, Milosevic sent his colleague to deliver an ultimatum to the Yugoslav president. He must give the Serbs the powers they asked for or deal with the crowd himself. To su vrlo teško primili, nije im se to nikako dopadalo. Mi smo insistirali na tome. Vi ste organizovali miting. Vi ste dužni da ga držite pod kontrolom. Oni su bili strašno uplašeni. Oni su mislili sad će ta masa da dođe da ih baci u Dunav. Čak i onda kad je Jović rekao mi ne možemo ako podnesu ostavke Morina i Šukrija, mi ne možemo smiriti miting, mi ne možemo držati pod kontrolom. Faced with what he regarded as Serb blackmail, the Yugoslav president set out to explain to the crowd the dangers of the road they were taking. Sad ja počnem da govorim o Jugoslaviji, o tome da treba da čuvamo slogu, da čuvamo jedinstvo i tako dalje. Što je na kostima sinova i kćeri ove zemlje izgrađeno, nećemo mi ići putem zavađanja naroda. Mi ćemo ići putem obnove bratstva i jedinstva. The Yugoslav president failed to satisfy the crowd. Dovoljno je da neko u taj milion ljudi ubaci neku petardu, počeće rušenje, paljenje. Ja sam tada rekao predsjedništvu sljedeće. Milion ljudi traži, niko od nas nema pravo da to ignoriše. Bez obzira na to što smo ljuti. The party council caved in. They gave Milosevic the power to use the Yugoslav army in Kosovo. Jović je euforično počeo time, zapalila se Srbija. Doći će drug Slobodan Milošević kao što smo obećali. The crowd had waited all day for Milosevic to tell them that Kosovo would be theirs again. Nema te cene i nema te sile koja može pokolebati rukovodstvo Srbije i građane Srbije u borbi za pravedne ciljeve. Unë kam qenë në Beograd, ama në rrugë të shku për Bjelin. Do t'i denojmë, do t'i burgosu, mos i pej masës dikush ka thonë u hapsit e Vllasia, a I kishe për ndigjon.
kažem, ne čujem dobro, ali želim da vam odgovorim na ovo što tražite, da će oni koji su se poslužili ljudima da manipulišu radi ostvarenja političkih ciljeva protiv Jugoslavije biti kažnjeni i biti uhapšeni. Now, with emergency powers in place, the parliament in Kosovo had no choice but to cede all its authority to Serbia. Kisha vlerësimin që janë të i pregadit krejt, po se disha janë të pregadit edhe mua dishka, por se disha a do të më burgosin, a do të më likvidojnë dikun fizikisht. The former party boss was charged with counter-revolutionary activity and imprisoned. All dissent was crushed. Ne sme da se zaboravi da su sve promjene koje su do kraja izvršene u ustavnoj strukturi Srbije izvršene na jedan potpuno zakonit i ustavan način, uz potpuno poštovanje ukupne procedure. It was the tiny republic of Slovenia that turned on the Serb giant. Nova Mladina! Nicht falsch! Slovenia had been enjoying a new freedom of speech that challenged the old communist system. Nicht tot! Nicht not! The editors of the youth magazine Mladina regularly thumbed their nose at Belgrade. Ampak smo rekli, spisek zadev, ki jih ta sistem ne prenaša, da rečeš nekaj grdega v partiji, da polemiziraš s sistemom šolstva. To je ena gradacija teh naših simptomov. Nismo, torej slovensko tožilstvo teh napisov, teh člankov, teh razmišljanj ni ocenjevala kot kazniva dejanja. Others were not so laid back. The Yugoslav Minister of Defense took advantage of maneuvers in Slovenia to confront Kučan, in plain view of the military might at his disposal. Tražim od vas da vi to zaustavite, jer vas ste dvojica jedino sposobni da to zaustavite. I nemojte mi kazati da to ne možete. Očitno je bilo, da je sprega armija Milošević del ljudi iz zveznega vodstva partijskega in državnega povezan. But Kučan took no action. The journalists on Mladina soon discovered just how much trouble he was in. Bilo je eno popoldne, dan pred praznikom, se mi zdi, Osvobodilne fronte, 26. aprila. Janez Janša se je pripeljal v svojem avtu, na videz slučajno, mimo moje hiše, kjer sem jaz stanoval, in mi je dal nek dokument, nek zapisnik očitno. In tisto sem jaz hitro prebral. It was the transcript of a Yugoslav Communist Party meeting. Milosevic and the army threw the book at Kučan. Mladina is backed by the CIA. Slovenia is harboring counter-revolutionaries who threaten the very survival of Yugoslavia. Ti ukrepi pa so najenostavneje razumljeni kot uvedba izrednih razmer. Vsi bili zelo napeti in smo pričakovali kakšno stopnjevanje reakcij strani vojske. Prišli smo na idejo, da naredimo iz tega zgodbo, saj to vendar ni mogoče. The article they published contained extracts from the secret party transcript. This was a clear breach of Yugoslav law. Slovenačko rukovodstvo se uplašilo. Ono je shvatilo da mi idemo direktno na udar u Sloveniji. The Slovene leader bowed to the pressure from Belgrade. In a dawn raid, his secret police arrested Mladina's defense correspondent.
kjer so potem tam izvedli preiskavo, oziroma kjer so zaigrali preiskavo, kjer so takoj šli v tiste predale, kjer so bile določene stvari in tam pobrskali, po nekaterih pisalnih mizah sploh niso iskali, skratka točno se videlo, da vejo, kaj iščejo. Among the papers was a secret military document which gave Kučan a convenient way to make peace with Belgrade. He turned the whole case over to the Yugoslav army. The eye of the storm moved to a prison cell. The deputy head of Yugoslav military intelligence was sent to conduct the interrogations. Ponudio sam ga bio kafom, on nije hteo, čajem nije hteo. Pošalio sam se da ću prvo ja popiti tu kafu ako sumnja da su možda neki sedativi tu stavljeni. Kakav si ti utisak stekao? Ali pošteno. Dobio sam utisak da je neko ovako hteo da ih potegne. Ili da je namještak. Potem so spet grozili, da ne bom nikoli več videl družine, da bom dobil najmanj 15 let, pa še tisto potem podaljšajo, lahko še za 15. Dakle, rekao sam mu da je to 41. godina, onda ne bi bilo vremena za ispitivanje, niti natezanje sa njime, kod njega je dokumenat, on neće da razgovara, streljački vod uz plot, strelja i brigada ode dalje. Da bi bila veća disciplina, uvesti preki vojni sud, jer je u tim uslovima to davalo mnogo dobre rezultate, za ukradenu šljivu, ubranu krušku, uza zid, jednog streljaš i više niko to ne dira i ne pire. Ko si noter, ne? To verjameš, ker je tu do konca tako, da vidiš da so to sposobni. Tako razmišljam. Tako je uspostavljen jedan kontakt da sam mogao sa njime da razgovara. Prihvatio je i kafu i čaj. The army obtained enough evidence to put the journalists on trial and send them to prison. They wanted to show the dissident Slovenes they must obey the rules of united Yugoslavia. But the plan backfired. Međutim, ceo miting je praktično pretvoren u jednu antiarmijsku i antijugoslovensku sadržinu i kampanju. Takrat je bilo, da je Kučan prisiljen sprejeti našo igro, prisiljen igrati za kulisami, pravzaprav neke vrste sodelovanje. Kučan pruned his communism to suit the dissidents. This threatened to shake the Yugoslav party to its roots. He would always use the political climate in Slovenia as an explanation. He would tell me, Vasil, we can work this out, but we have to move in Slovenia. We are pressured, tremendously pressured by the political scene in Slovenia, and we have to be very careful. We have to stay in power. Kučan now announced that he would change the Slovene constitution to keep Belgrade out of his affairs. Kao da se specifični interesi toga naroda i te republike više afirmišu ako se svi podelimo, nego ako zajedničkim snagama na jednom većem tržištu možemo da bolje postavimo našu ukupnu ekonomiju. Rekao sam i kategorički da smo mi odgovorni kao vrhovna oružanih snaga da upotrebimo sva sredstva koja stoje na raspolaganju da to ne dozvolimo. Ja sam prašao kaj to pomeni vsa sredstva. Kazao uzmi pravnike, pa neka ti pravnici objasne kakva mi to prava imamo. Ne mogu ja da ti sada prevodim ustav. Miloševićeva predstava dovolj da pride nekaj tisoč mitingašev v Ljubljano, ima to miting, pove Slovencem, kako izdajalsko vodstvo imajo. The Serbs from Kosovo again mobilized. Miting istine i solidarnosti održat će se 1. decembra 1989. godine na glavnom trgu u Ljubljani sa početkom u 12 časova. In bo, tako kot se to zgodilo v Vojvodini, vodstvo eliminirano. Moje poznavanje ljudi, mentalitete teh ljudi, ki so sedeli takrat v srpskem vodstvu, je govorilo, da bomo imeli opravka z nasprotnikom, ki se ne bo zaustavil pred nobenim sredstvom. But Kosovo was at the opposite end of the country from Slovenia,
And Slovenia found an ally, its neighbour, the Republic of Croatia, which refused to let the agitators cross its territory. Kučan's police had no trouble dealing with the few local Serbs who turned out to demonstrate. Živela Jugoslavija! Dole izdajnici svih boja u svim republikama! Milosevic would have to try something else to defeat the Slovenes. The instrument Milosevic chose was the Yugoslav Communist Party. He called an extraordinary congress. As the delegates stood for their hymn to brotherhood and unity, they all knew that this congress had been summoned to crush the defiant Slovenes. Slovenci su, odnosno bolje reći slovenačko partijsko rukovodstvo, imalo je želju da nametne neku svoju viziju, neko svoje rešenje buduće Jugoslavije. Kučan had only one hope: Yugoslavia's second largest republic, Croatia. I slovenski drugovi su me držali s tim u vezi u toku, pa čak i onda kada su žestoko raspravljali među sobom. Milosevic selected as chairman one of the leaders who owed him his career. It was the first party congress the president of Montenegro had ever attended. Prvo da vam kažem da su moji roditelji bili strašno ponosni kako je njihov sin pametan i baš onako mlad došao da sjedne na tako visoko mjesto i poziciju. Na mene kao predsjedavajućeg je vršen veliki pritisak da dajem što prije riječ delegatima iz Slovenije koji su trebali da iznesu amandmane na glasanje i znam da smo onda glasali i mahali sa onim kartonima crvenim i zelenim. I glasano je, imali smo crvene i zelene kartone. Desilo se stvarno da brojni njihovi amandmani su odbijani. A onda su oni, kad se jedan amandman odbije, ustajali i kazali, ako ovako nastavite, onda ćete vi rasturiti kongres. Da su bili prepričani, Slovenci nimajo dovolj poguma, da bi storili ta odločilni korak, da bi torej končali to mučno zgodbo. This latest example of the Serbs' domineering behavior shook the delegates from other republics. Vidio sam sa koliko strasti je upravo to bilo izbacivano iz predloga dokumenta sa žestokim aplauzima. A svi amandmani da budu ta osnova za diskusiju sa daleko više tolerancije međusobne i promišljanja što nam je činiti za revitalizaciju Saveza komunista Jugoslavije. Ako bismo sada krenuli u iznošenje i elaboraciju argumenata, kongres bi trajao 2 mjeseca. Dozvolite, ja se izvinjavam svima vama. The Serb bloc showed no mercy. In the break, the Slovenes held a crisis meeting. Kučan knew if they walked out, he would be blamed for the chaos that could consume Yugoslavia. He offered a deal. Uslovi su bili u tome da ne budu preglasani u svakom pogledu, da se neki od osnovnih amandmana usvoje. Šta znači? Diskutuje se o amandmanu pa se glasa. Ne, ako još jednom ovako budete izglasali, mi ćemo napustiti kongres. Pa to nema smisla. Kakav je to način? I to na plenarnoj sjednici gde je sala 4000 ljudi tamo sedi. Na to su trebali računati odmah, a ne ovde nas ucenjivati. Ja predlažem da se taj njihov ultimativni stav ne prihvate, a oni neka izvole, nek napuste, nek nas puste primitivce da organizujemo ovu partiju. Ja bih vas... Nervoza je rasla, svi smo se znojili i onda je kamen krenuo niza stranu. Second before the final vote was announced, I was still at the speaking podium when Ribicic requested the floor. Nobody gave him the floor. He simply walked up. Ribicic, one of the Slovene delegates, had been primed to give them their signal. He said that, unfortunately, the Slovene delegation could not accept the climate in the Central Committee. Da su se, nažalost, stekli uslovi da napustimo 14. kongres Saveza komunista Jugoslavije. At that very moment, all of the Slovene delegates got up from all over the hall.
from the presiding head table, and they started leaving the plenary session from one single door. To je bila jedna igra, prilično prljava, ali i prilično prozirna. Oni su čak tog jutra otkazali hotele. Pošto su praktični Slovenci da ne bi platili još jednu noć, ujutro su rano otkazali i sklonili prtljak tamo po recepciji. He wanted to diminish the drama and he put it forward as something normal. Well, let's go on. I imam sasvim praktičan predlog da radno predsjedništvo sada da pauzu u kojoj bi se izvršila verifikacija novog broja delegata koji sačinjavaju kongres posle odlaska delegata koji su ga napustili i da ustanovi novi kvorum. Milosevic's response was daring. He would persuade the party it could survive the defection of the troublesome Slovenes. His gamble depended on keeping all the other delegations in line. Ja se sjećam toga trenutka da sam imao jednu, da tako kažem, pozvao mi Milošević da se prošetao. Tog trenutka je njemu bilo najvažnije da Slovence ne podrže Hrvati koji su bili najbliži. Jer ako ostanu Hrvati, ako ostanu, Jugoslavija postoji. I mi nismo znali u stvari kakva će na kraju da bude pozicija Hrvata. Milošević je rekao, hoćete li vi otići? Ja odgovaram decidirano, da, ako se ovo nastavi, ako ne prihvati nikakav kompromis. Pitao me je, pa reci, šta tražiš? I on je rekao, pa reci, šta tražiš? I ja sam izgovorio da mi ne možemo prihvatiti Jugoslavensku partiju bez Slovenaca. Milošević je gotovo šutio. Vidio sam ga prvi puta, vrlo ozbiljnoga, bez svog šarma pa i duhovitosti. Mi se u tom trenutku dižemo i napuštamo i mi 14. kongres. Tako je počela jugoslovenska kriza. Slovenci su bili ti koji su otvorili vrata jugoslovenske krize, mada ja ne bih rekao da su oni odgovorni za sve to.